हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग पूजा पिंडू ब्लॉग को आप स्वागत सांग मैंने केमती अच्छा मुझे बहुत भल अच्छी मुझे आशा करुँच आप निश्चित भल थे आउ एक नुआ भिडियो को आप स्वागत चलते देखा पूजा आम सकाल सकाल उठिक कम से लगी जाती 4टा मूल उठिक कम सी पूरा व्यस्त देखते सांग मैंने घरे मुरुज पकई सारा चौरार भी मुरुज पकाउं पूजा मुरुज कटा सरीगला मुरुज कटा सरीगला ठाकुर पूजा देखो सांग मैंने फूल जो ना जानते केते सुंदर फूल ये गोटे फूल पड़े तले पड़े पूजा कर पूजा कर देखो बहुत सुंदर लगे केते सुंदर लगे ना फूल गुड़ा तले सब पड़े केते सुंदर लगे माँ वृंदावती को पूजा करने लगे चलते देखा केमती पूजा कर माँ वृंदावती को शुभ शुभ नहीं पूजा तक चौरा पाखर कम सारी आसी घरे बसीगले मुरुज काटापी देखते जगन्नाथ मूर्ति केमती मुरुज काटुंट सांग मैंने जब भल लगुच खाइबार कौन तैयारी देखते सांग मैंने कौन कि घाट सोला बुट आलू बोईतालू पड़ी गोटे अज्ञान घाट छेना बंधाकोबी पड़ी एठी आमर बायण दुटा भजा करने रखी भात बसुँच मैडम आमर पूरा सजबाज हो सका उठे मुझे गाधे बिदे रेडी हो गली खावा पीवा सैला भाली दुकान समय आसी 8:20 है चलतु सांग मैंने आम दुकान जावा गेला आमर फ्रेश हो बाथरूम रे स्कूल जावाई रेडी हो गली हाँ चलते सांग मैंने मोबाइल दुकान बहुत टाइम भी है बस पहुँच गले दुकान सांग मैंने देखते बस कम सहीगला दुकान सब माल सब बाहर पढ़ा जाए डंगा धर्म डंगा बिक्री होती दुकान आपने समस्ते आसी मो दुकान धर्म डंगा नहीं पारती सांग मैंने दुकान ओपन हो गला ए कस्टमर आसबे समय आसी 1:15 है आज दिन सारा टोटाल मुझे समय पाइलिनी आप सहित वीडियो बनवाई चलतु गेलार स्कूल टाइम हो गला छुट्टी हबार आने जावा देखिए चलतु गेला स्कूल पाठ पढ़ी बदमाशी होती मुझे आपको वीडियो निश्चित देखी चलतु जा
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା କି ନାହିଁ କେମିତି ବଦମାସି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗୁରୁମାକୁ ସେ ଟାଇ ଟାଇ କରିଦେଉଛି ମୋ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରେଇ ଦେଇକି ସେ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବଦମାସି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ମାନେ ବହୁତ ବଦମାସି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛିଡ଼ା ହବ ସେଇଠି ଯିବନି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗଲା ଆଉ ଦୋକାନରେ ମୋ ଦୋକାନରେ ଭେଳା ବିକ୍ରି ରହୁଛି ସେ ତାର ଭେଳା ଦେଖିକି କହିଲା ବାବା ଭେଳା ନେଇଯିବା ଆମର ଭେଳା ନେଇ ଆସିଲା ପଞ୍ଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିକି ଚାଲିଛି ବାବୁ ଆମର ଭେଳା ଆଣି ତାଙ୍କ ମାମାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋର ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ଭେଳା ଆସିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନରୁ ଆସି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆମେ ଗଲା ଆମ ପୁରା ବସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାରେ ଆଜି ପୂଜା ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହେଇଛି ଏଇଟା ଛୁଚୁନି ଶାଗ ଏଇଟା କିସ ଶାଗ ଏଇଟା କି ଶାଗ ଓ ସୁଜୁନା ଶାଗ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଫ୍ରାଏ ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଡାଲମାଟେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଇତାଳୁ ବଡ଼ି ଖଟା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ନିରାମିଷ ପଞ୍ଚକ ଚାଲିଛି ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆମ ଗେଲା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବସି ଖାଇବା ବୋଲି ପୁରା ରେଡ଼ି ଆପଣ କହିବେ ତମେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ରହିଲି ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ